Hello, ako lang hinayan o kuan. Kay natuklap man ang tiles, ako lang hinahinayan og silsil. Ako hinahinayan og silsil kay ang mga tiles ng kangal man kangal na dalang kuan aning tiles. Ako lang kuan ibang langtang nako, ipanangtang na pagit. Na akong ipanangtang niya. Silsilo ni siya nya kuanan dayon og adhesive balik na sementoon ba nya adhesive dayon ang kani may butangan og adhesive ngani kuanan diri butangan og adhesive og kaning semento. Okay, ako lang ning hinahinayan og silsil ni kining part ani kani diri ana hantud nga repikas og diri kay murag unom ni siya ka tiles nga na tuklap. Unom ka tiles nga na tuklap mo nang amo lang kuha niya, amo lang butangan og balik og adhesive nga panan og semento. Ug ako lang sa ning hinahinayan ni diri kuan silsil kay gamit ako martilyo para akong silsilan diri. Okay. Salamat kay nato. Salamat kayo. Babu perting inita. Sige, babu.